Biz hamma kasa xush omaded. Kadomi ki naomaday marhamat حالش که ay bolo نامده guzarед like aboned hoz як бурум юенохе барояму این خاک بلندتر کن محمد. фаризадаи рӯз зимистон шуда курка пурка пӯшида. چی؟ Ҳама каса хуш омадед дӯстони азиз. Як каса ки оно бошад? یاسمینه салом ясмина, хуш омадед. кадоме ки кор кардан мехоҳад ҳамроҳи ма дар компанияи Faberlic марҳамат, номерои мо дар ҳама ҷо ҳастад, бинависед. ҳатман ки дар группамо дабавид мекунем. дар оҷо духтаракҳои бениҳоят хуб, апҳои бениҳоят хубанд. Сергей салом алейкум. Салом машина миллион, хуш омадӣ хоҳарҷон. шукронаи худо мо созем. худосозӣ хубӣ, чӣ ҳол доред? мекунӣ хитима я ҳаракат намекунӣ китима корам накунед дӯстони азиз. ами маҳсулотро заказ карданӣ бошед. кадом маҳсулоте фарқ надорад. компанияи Faberlic ҳама маҳсулотро дора. марҳамат. апа кор кардастем? бале ясмина, кор кардастам. апаи лола хуш омадед. шукронаи худо созем. аз шумо пурсем, шумо созем? хубен? саломатиётон созан? мо оз номер менависем дӯстони азиз. марҳамат карда бинависед дар номерои мо. кадоме ки кор карданияй дар компанияи Faberlic, ҳамроҳи ма дар группаи мо. не кор намекунам. чувар аҳмад асилчем гаштем. ина номероро закрипид кадом дӯстони азиз. 21 нафар 4 лайкоро бимонед. як дастгирӣ кунед. мара апау хоҳарам ҷо гуфтанд ку як кор ко манижаҷон худат як биби агар чӣ боша ҳақиқат боша, ойлик мегирифта боша, осон боша, мо ҳам кор кунем. бениҳоят осон будай дӯстони азиз. шумо ҳеҷ кор намекунед, фақат дар дастон ҳамин телефон ҳар рӯзе мо занои ҳамин ғариб 24 саат дар ҳамин даруни ютуб, ватсап ё ин ки тикток мешинем. ай бекорӣ барои мо бекор нашинед. биёед ҳамроҳи мо кор кунед. ҳам ойлик бигиред, туҳфаҳои бисёр бигиред. и чӣ хел бозӣ? абдуи бозӣ не, кор дар компанияи Faberlic. манижаҷон суҳбати хуш. ман рафтам. хуш омадед апаҷон, хуш омадед. ҳамин телефона намефорам охӣ. ҳамин телефон намефорам охӣ. хай нафората 1 соат ё 2 соат мешинӣ тамом. мехали бисёр намешинӣ. 1 соат мешинӣ, аммо чизоте заказ мекунӣ тамом, дига долго намешинӣ. манижа чӣ ба ман лайк нишон надодааст. ман 1 лайк мондам. монда бошед соз. мода 8 лайк шид. 22 нафар 8 лайкҳоро бимонед. салом манижа, хубен? фарзандо созан? ин рӯз язна отдих? бале, шукронаи худо созем. ин рӯз язна отдихай. ҳамин ки отдих боша ба ман эфир мекунам. ҳама каса хуш омадед. як бори дигар 24 нафар 8 лайкотонро бимонед. кадоме ки мондагӣ нестай, то ки дигарам биёянд. ассалому алайкум. яхшимисиз? хусрав додар хуш омадӣ. яхши худо яхшӣ? чӣ кор намекунӣ ки ти аз на дар компанияи Faberlic? манижаҷон хуш омадед ба шаҳри Россия. ман нафаҳмидам омадан то на. раҳмати калон апаҷон. кор намекунед? омадам ай ҳамунҷо ба нияте омада будам ки дар компанияи Faberlic коромо пеш мебарам. ина иншоалло ки пеш бурдистам. кадомед ки ҳамроҳи ма кор карданед, марҳамат биёед якҷоя кор мекунем. осон ва туҳфаҳои беҳтарин ва ойлик мегиред. фаризачема муч кунед. соқу саломат бошед. раҳмат. апа группатонда чанд аст? кадом звани ба шумо? умр теҷе группамда оле одам бисёр нестай. ман нав коро сар кардам. 10 одам дорум озӣ. мин хушкилипсимо. катта раҳмат апа, мондум дутта. раҳмат марам. 30 нафар 8 лайкотонро бимонед. худам лайк намондам.
فریزا بخیر جقتی ماهوارش از سلام بگو اپا استونی جان عزیزم روی شما رو بینیم میشه روی شما را بینیم میشود عبدو شما زنین مرد نکیم این آره گودکوما نشان میتیم امیور دیدی این همجا بست پیشی این همجا اکای بست ساله قندایسیز گرنست دودار سازی سلامتی خوبه او هفته تکلیف کردی بیا گفته آی پشت این همی بیا ماهوارش هم چجا کجا بریم این روز بزرگ امروز کجا بریم این هفته نگفتی که کجا بیا اینا چجای ما رو نگاه شکر نه خدا رحمت اشنا این سفره ای پیشی اکران است بست کی ولی محکم میکنم اویستا سیویلک نفر نغلطی 10 تا بقب لایک ما فریزه خوش آمدید همه کسا شما با براری کار پا جان خوشتن رحمت کلان یاسمینه مرحمت کار کدنی باشین یا نومیرو را زکرپیت کدگیون چکنید بنویسید ما حتما که جواب میتون دوجا پای یک همین دو تا اپی پای نغزک داریم اپای چمن ما کجا باشه این هفته خودم کمتر کار داشتم نصیب هفته دیگه اگر زاینید نباشه گاب نه ما نسته هر هفته زنی نیستیم گاب نست دادرش میکنم هفته گذشته ما هم پشت دوادم گودکار و مکتب برای و لباس خرید و هم خرید بود بیکار نبودیم نباش جان دل خطی میرفته همه کسا خوش آمده یک بار دیگر 34 نفر خوش آمدید همه کسا اپای ما یک تش اپای رجب ما یک تش اپای چمن یک تا دیگه مادر وطن یک تا دیگه مادر وطن انا اپای ما ولی میدارن رگیستراسیون میکنن تا کراچی اینه یک تا دیگه گالینا ایوانونا خوش آمدی علیکت سلام ساسی خوبی اپای رجب ما چی کرد کار دارم مدن رگیستراسیون اوه اینه یا اپا گاب نیست اپای ما اپای چمن هم میه اپای مادر وطن هم میه اپای گلینه ایوان هم میه خواهر گالینا ایوانونا منگه فرق میوخ ما اپا میگم همشه فروین گب زنیمه یا حسنی خطشون بزیب باشه حسن خط ندارنده شکر خدا ساز خودتان سازین سلامتی سازش شکرانه خدا سازی بفروینای بالای بالکن کم کم بنویسید خیلی از این روز بازار دیگه همه خب حدما گولی آواز من نبرومده سه بسیار ترگشتی در تلفن شد به زبوک دیگه اینه میخلی اینو یک تا کی بود کو که صدای زرافشان وای فقط میاد چون کامنتر می نویسه وای با تویا میپرتوی صدای زرافشان نمیدروید تماشا نمیکنی صدای زرافشان توی پوی میپرتوی همه خب کد یک باره این روز یازنه بخدنای بدای نصیب باشه نصیب یه روز بخدنای تا بقلدم 12 کس لایک مونده 24 کسی دیگه لایک نمونده لایک ما نرده ما بیاین اپای کی در کجا باشه رخشانه اپای رخشانه روز بازار اوی نه ویدیو میپرتوی نه درامادا میتونی سعید سرخیف سلام به همتون همین دوخه فبلیک بونه نداره دادرم کار کرد تا 2000 بار کس اما صفت دارن مخمان دوخی گرفته استفاده بردگیم خیش ما ممکن یکانتش چی کدگید سلام پای منیجه فرزنده کم همه خوب پریویت پرنسسا علیکت سلام شکرونه خدا سازیم شما سازیم کی خوبین پرنسس نمیدونم پریوت پرنسس
ягон хоҳарай ҳамин духӣ фабеле бу надорам. ҳамин ман намедонам як духӣ восим элемента мегирем барои шаварм гирифта гирем беҳад буш хушрӯй нам бода аму курта мемонад. ҳамин саҳар бизана бега меоям буш истодагия нарафтагия ман намедонам. дар душанбе будум дар тоҷикистон будум, дар тани куртаам духӣ зада монда будум. бӯи духӣ истодагӣ буд то омодан шавам ӯ курти мара пӯшида гашта. салом апаи манҷа фарзанда духӣ чӣ мехаридам рената беҳад хушрӯй ман намедонам. Файзова я хоҳаро подписчи хуш омадӣ ба ғарибӣ хоҳарҷон. меҳмонӣ биё обязательно. Кор намекунӣ ғарибӣ омада боши интернетиш тозаи дига мебинӣ. Дар компанияи фабеле кор намекунӣ. гел для душ духӣ зубноёш мада ҳаст рости падарка чоткаян. Падаркаи чотка. Падарка боша ҳама чи инам мо зубнои пасташа дорем беҳад хушрӯй. Зубной паста, шампун фақат ма гирифта месам. Зубной паста, шампун, гел для душ, духӣ. Ма пудра крем намекунам, некем гирифтагиём яке мекунам ҳам хушрӯй ки касе дар аму пудрау крема ами вақти кор мекардам соли гузашта дар аму апаву хоҳарам чӣ кардагиём заказ кардагиём шиносода беяд маҳқул шудагия дига гуфтанд ки тамом шуда боз заказ кӯ гуфтам ки ҳозир ма заказ накардаистам. Ина нав сар кардам боз заказ мекунам шуна. Здравствуй, как у вас дела? Фариза. Отвезли дети в школу. Тоже поздравляю вас в студии. Рахмати калон ҳангома. Галина Ивановна ина чуҷа. Соз нест ай фух када. Странник. Духи фасон кадомай дар Тоҷикистон? Духи фасон дар Тоҷикистон ҳама духи аку аями компания Фабели ма духи чиша гирифтам караокиш меган чира ҳамуро меган ма доқа маҳқул нашид рости гап сонияда беҳад маҳқул шид қати хоҳарон ту бисёр гап зести нахондести хондистан як чи арсо чи дӯстони азиз ҳама касе я лайк монед саломат бошед ман ҳамиҷа будам 7 сол рафтам 2 моҳи содум омадам бо фаҳмо кошки ҳама мардако ранги ҳами акам заношона дастгирӣ мекарданд да ҳами кор диди хоҳара чота ҳами чизои падарка лубой ташмада маҳқуланд ҳами ма да телефон мешинам сраза мардак мега бода фабелик вай мехӯрдамша баъд ман ҳами духи рената заказ кардам беҳад мада маҳқул шид беҳад мада маҳқул шид буш места хали даравак намера места то аму я меҳмонӣ мери то бега омадан всё короче понятно духи всё ҳамаш как надо положено как положено чётко будай дальше ассалому алайкум созен хубен манижабонур фарзандо созан язна созан шукрани аллоҳ фабилик 48 нафар 20 лайк агарам 28 нафари дига лайк монда 100 одам мешавем ҳамҷа чақчақ гурум мера касе лайк намемона ку очаш занак оташ мардак почему товсай почему дароз кадиси ҳишки лайк намемоне хеле гуфте охи манижа дили язнара айкуҷо ихе ёфтай мурдемай ису усу то охирира гиргирди мардак ҳиҷ намешава намефаҳм хеле ёфтам дилту бугӯшона сир бумрор намон шавҳартон саволимда ҷавоб тин ай фабелик не просто духи соз мехом гирм нав омадам Тоҷикистон
Bardor'un içi gelmiyor. Духи и сос дар Тоҷикистон намедонам ростига. Ман ҳамин фабелек гирифтагим. Ҳам Тоҷикистон дам боша ҳамин духи роӣ када мешуда. Хай фарзандора маҷ кинен мара аёд буромад навлай мондум. Раҳмат. Фарида дар куҷо дохил кардем? Фарида дар куҷо дохил кардем? Фарида дар куҷо дохил кардем? Ма одами пешсобит сабиро фаҳмо собит сабиро сезам лагай ма бақаб нагреза гап нест принсесса неманиш ту ҷавоб те савол да язна намедона худат медонӣ. Странника. Странник бро отдыхку. Отписаться мекуни, чикора мекуни, ма тро вообще заблокировать кардам. Я хоҳар буд. Баъд шун чӣ нависеса? Ҳа хонди? Отписаться мекунам, шуйтон намефора. Ма шуйту набошам охи туда буфу. Bir davşa. Şuytu nabasham ki tuda buforum axi. Намефора бе собра отдыху. Ҳама каси хуш омадед дӯстони азиз, кадоме ки кор кардани номеромон дар боло закрепитай. Ҳозир ме. Салом апаҷон, алайкум салом. Пухтупазои Сумайя. Охай ина хоҳаро хай намефора дуруға гапам хоҳар. Пухтупазои Сумайя. Как будто ма ҳаракат касоб бошам ки ҳамуда буфорум. Салом апаҷон, алайкум салом. Пухтупазои Сумайя хуш омадӣ. Сози хубӣ? Саломатӣ соза? ҳама каси хуш омадед як бор дига. Хай пухтупазои Сумайя худаш кор мекуне. Ҳеҷ гап надор вай. ҳамин ма ягон гапи безеб нагум ба ма 20 бор бихон. Барои кунум тарсонди ма яздаги. Не аку хай аму духтара кияй занакай как будто ма ҳаракат кардаиста бошам ки ҳамуда маҳқул шам ё ки буфорум ша. Мо вообще вай намешносам. Салом алейкум манижа шумо назай кудако соза инҷо чӣ гап ҷанг чӣ? Сабр дугона хуш омаде. Алейкум салом. Шукронаи худо созем. Я хоҳар буд мегам шуто мада намефора отписаться мекунам барояму соз апаҷон шумо созен. Салом апай Сумайя созен хубен. Салом манижаҷон сози фарзандо созан додарам соза ба пеш зинда бошед. Довуд Мирзоев алейкум салом. Шукронаи худо созем апаҷон аз шумо пурсем шумо созен хубе. Шумо дар кадом шаҳрем? Мо дар Москва оилавӣ. Салон Симсим. мо дар ҳами митиши кадомиш намефора надроя. Соз принсесса шумо созен. Ҳаҳа яке маъқул шуди охи аввал мебиниша бикун. Раҳмат созем. Шукрона апай Сумайя. Показад накудеса. Чӣ? Ловиюра. Шуроматне? ҳама каса хуш омадед як бор дига. 42 нафар 29 та лайк. кадоме ки кор кадаги нестед дар компанияи Фабелли кор каданиай марҳамат дар болои экран дар болои чиз закрепит кадаги мами чат номеромона бинависед. Салом манижаҷон. Зоишо Журақулов алейкум салом. хуш омадӣ. кадоме ки наомадай хуш омадай. то ба ин қадар одамо рухунук хои одамода корашон чӣ? Рост мегӯ охи. Как будто як одам. Алейкум салом. хуш омадӣ. шукронаи худо соз. худи сози хуби бачаҷон созай. духтар ҳам оварди наварди? Манижа ҳами
хушомадӣ мефурам, ай ҳамӯ дур хушомадӣ мекунӣ. салом алейк ба ҳаматон, ҳамакасасозен кати фарзандотон. алейкум салом, шукронаи худо соз. шумо созен, хубен? духтаротон чӣ харан? шукронаи худо созанд. духтарои мо ҳар яташ дар телефон шиштагиян. яташ телевизор дар ихтиёрша, дуте дигаш телефон. чӣ духира мега апа? ма духире натара гуфтестам. ма намедонам и ясмина ба фикрам дур аёли дар гапи ӯ ҷамонай. хушомадед ҳамакаса 42 нафар 31 та лайк. апаҷон ҳамноми духтари ма бидай. аллоҳи меҳрубон дар паноҳи исмати худаш доимо нигаҳбон бош. омин. не рост мега акам. инав тачина. кӯдакакот созан манижа язна созан. не наё вардам насиб иншалло меёрам. ҳамакаса созен, хубен? шукронаи худо созем, хубем, гаштем. язна дирӯз хадной буд. ма гуфтам ки ачи кунем, я эфир кунем. чӣ гуфтам барои мо бо эфир кадастем. рӯзи выходной мо медонед чӣ хеле маҳваш дар ранги духтарам мактаб сахт махул шуда бошад. дугона духтари ман. ҷон иҳойда маҳқул шуда форидаша. ина маҳваш я салом гӯ. бесо салом гӯ. дӯстони азиз. мактаб маҳқул шуда. салом алейкум. алейкум салом. хуш омадед. ва алейкум салом макфа. язна выходной менеджер пешаш нахе. чама пешаш намехазм. лове ба хотири номи зебоят Сумаяҷон. Сумая номи зебоя. аҷон. Я ҷиёни марам Сумая ном кардам. аҷончо. ясмина буро а ютуб дуюм бора эфир будро. эфир тамом шид. нав гапора ҷавоб додести. эфир буд шид. ана ластичкаи мара бисалом метия. салом салом духтараи хушрӯча. машалло. хонатон хушрӯ. хона бениҳоят хушрӯ. тоза ҳама чиз сафед. мада маъқулаям чизи сафеда. лекин ба ма сиёҳу маъқул нестам та. мебела гуфтестам. мебели? Причем ту гуфти ранги сафед, ма сиёҳам, ба маъқул нестам. Значит, понятно, всё с тобой ясно. даровай пеш гап мезани. тамом ма гап ма чӣ гусам ҳаётам бурҳома. Хони сафед маъқула. фақат ки мактаб дура бояд як квартираи дига бигире. хайма буромадам бутонам бо медиром майлаш. квартиратон чандхонага якхонага? Квартири мо якхонага нест, студия. эй ангурро хурди усуд намемони балалиёта. ина кухни мон нигоҳ. кухни ин то мехӯри спалня. соня штеги. соня привет. во турам нишон додам. Нумолта мекашид. удалитиш ки язна нашид. раҳмати калон. омин. кухня удалит кунам. ман намедонам. бия удалит кунам. чиро удалит кунам? аз чӣ сабаб удалит кунам? мо омадем. ту видеои пеш да ҳама ҷо шонидагӣ акба. духтаратон куҷо дахо меравам ба пеш мо. мо дига хона хонарем ё да дига хона. мо шав диги домегрезем мерем. эй просто ози медонед як чайда гудакои мо ҳам тавсон чука.
سلام پیمانجا اقا خراب شدین؟ اینه خراب بسیار صبح شده کدوم؟ خراب بسیار شدم نه سفید دکم خراب هم شده نیست ما برات گفتم بشده بلا ما را کار دستم زمان دستم خبر برو خیلی من برو بس سلام پیمانجا چخیر شما نفس کده که چخیر شاورم سیاه هم باشد سیاهی نظر نمیتونه اینه پدام این شوخی کریست ای سر نیست ای هول کسی هوشی؟ نه هوشی دارم دوستان عزیز بخشش زنگ زدن آی زیزیزی بی بی سارو راست میگم من خراب شده بودم با خیلی آمدم ولی خرابه شده خراب شده بودم در تاجیکستان بودم ده هم سیاه شده گیردم خیلی باید قصاصتر شده یک رنگ روم درام دیالی حالا کش میره سلام با اپم و یزدم خیلی شما را دیده خرسان شدم چند وقت نبوده درستی گپ گفتم تو نبا دیدم که افیر کردین اومدین خرسان شدم رحمت صفیه زیزه خارجان سازی خوبی سلامتی سازه چه حال داری چه فبرلیک دو بشون ای فبرلیک کار نمیکنی یا اوژه کار که دستی همه کسی خوش آمدید رحمت به اون کسانی که ما را دستگیری میکنن و در افیرای ما میاین خرسند میشن ما را دیده به همه تون رحمت اوه کخم تیجه خارجان او پولی پولوش دادگیه دادگی ایو نه که خدا رنگی می بلای سفیدم میگی دوست دارم سفید شوی پروست نسیون نه بیا نشان تیم تا نه اوه بیا نشان تیم تا کو دا پیش مبل بست تو سفید باشی یا مبل ما سفیدم کنیش نه مبل چه کنی بیا اکو ما سیاه هم خواهد بیا اکو باری نکسد یک این زیزه خوار گوستای سیب سیای تایلاق شده گوستای سیگان شده گوستای دا پیش مبل بست در پیش مبل بجه سونی سیاه پروست مرا در پیش سونی دید اخشما مرا در پیش سونی نبینی سونیا کنی چجا؟ سونی سب سفیده که به همه ای طرف روشنی به برای سیاه این مبله رو به فکرم هر روز میشوی منیش نه بشوخ نمیشون پروست گودکام نمیرسن تا گودکای ما همی آموختن که همی کسی را زنگ میزنیم برای کوارتیر میگم گودک داری نمیتیم گودکای ما کار ندارن در میبل ابای نه خیلی چیزا ده کار ندارن اما بازیچای خودمون خریدگی رو میگیرن میشکنن تمام اپا جان بی بی سورا سازین حال سفید میشه و منش هر چیش نگیم پروستا نه اومده گیای شکر رحمت شما را سازین خوبه این جیانا سازن از نه ایروی همون ملاده یا فبلی که دنیا در جان مزدگی نیکی با دوادوی بالنیتسم حاضرم دوادوی بالنیتسه یا سلام علیک سلام یاسمان فایزوده خوش اومدی یزنه وی ما تایلوق نگفتن سازی خوبی اپای از نشکر نه خدا سازین سمایه جانی اصلک ماما سازی خوبی سلامتیات سازه روز ویدیوی سمایه رو تماشا کردم ما رای مسکو های کردیم نویسته گفتم واه ایو رای کردیم رنگی ما بریم گفتم ایدی شنبه ما رای کرده بودن یک کوارتیر ما بخزید سراش نگفته بودن هم خالی گفته باشن گفتم که تماشا کردم که نه دیگه جو رفته گفته پروسته همه کسی خوش آمدید 52 نفر خوش آمدید سمیه الله سازی 20 آدم لایک نمونده اینه که ای لایک
برای دیگه چی دو خراب شدی منش سبب نشان تایم زلزله نشان تایم کیرا سبب ده همه که ما تابستان شو خراب میشه ساختی شو فربیگ میشه ما یون سمیره چی یاسمام چی حال داری نینی چه کدی نکدی شکسته کخنیه گوش لقصه شکنان دیشه ما در جاشمان با ساز نکن همین من فربه نشیدم دختراتون سازن خوبان محوشچه چی حال داره محوشچه حالش مقطع دوموندیم شد مقطع رفت اومده ایسه با در گفته ایسم قطعه کشیشته قطعه تاجیکی دیگه شده بده هر دوش او رو تاجیکی گفت میزنه گفتم مال معلومات میگون که قطعه نشینانه تا جدا بشینانه تا نه ها منیجا جان 5 تا شد ای دست دادم دیلم مونده ای دنیای روشن حاضرم دو سلامتیم ساز نیست خدا شفای کامل بده انشالله که میشود شکر خدا ها قدم بچه بهترین ها بینیم شکو چند خراب شده منیجمون یک گلسنبی شده دیگه این عبارو مبارک شما محوش مکتب بودیم ماشاءالله با پیش منیجا بانو علیک سلام رحمت کلان نه از نبازیق میشم یک پیشی میبیلو دا توریکک خواه تبریک خیابا جان بچه من سیت یک رحمت نمیازی سنف یک رفته سنف یک رفته یک چشده ازی پاپشته نگفتم شما دخل بگم گرفته میتونی روزی دویم رفته بود روزی جمعه بعد زمان که سنکش گویی کده چی را گرفته قلم گرفته برای نویستن نویسته با قایچی در کار شده قایچی را نمونجا مانده دنده کسی چی همون سنکش با قایچی در کار شده زمان که سنکش گویی کده نویسته معلمش گفته که قایچی نداره گفته که نه ندارم گفته که خیر روز دوشنبه بیار گفتم چی ده نداری داری که آخه سنکم اوی کایده نتونستم گفتم ندارم مایمونه با نمگی سنکم اوی کد نتونستم ماواش؟ دیگه هم خانده سیگن سوی تایلو که گفتم یک جنگ میکنه گفتم نه ندارم نگفته که سنکم اوی کایده نتونستم آسان‌تر پذار نشتم فرید فرید اولا کسی میگم ای سستش یک گروپای مایده دمو دیگه که تسترک خالی شود سلام اپرمنجی سازین شما علیکم سلام سروین از خوش آمدی شکرانه خدا از شما سازین خوبه وجود قلم مونده بودم قلمی رنگه گفتم یک علی بوم هم با چی مونده همشه گفته که معلمش قایچی نداره گفته که نه نداره آسان تر پس تر کنم تلویزور تو نه برای چیست؟ پاسدار نکن همو رنگ یا چکو میگن ای چقدر دارم نمیدونم بگو نمیدونم اما برای نگفته آسان تر ماندارین است؟ نه ماندارین که شاو همش خوردن ماندارین چیک 2 کیلو ماندارین باش میخورن برای باید برگی سلفو گرفت دخترده منیجه در تاجیکستان خیلی بانکا محکم کردی ورینی ایچکری سلانی خوردین بعد مسکوه رفتین نه همشو برده در چی موندیم خیلی دو کمپوت شکویدیم خوردیم 3 تا بانکی کمپوت که دیگه بودم یا 5-6 شکویدیم خوردیم خموندو در همون خانی و چمشون موندم گفتم بخوره دکو آشتون شود حساب که دادی آخی قرض کدامش چه بانکه نه اکن همه کسی خوش آمدید 58 نفر همه بفروید یا چی نیمچه یا حرف نیم هر چی؟ فرید چی؟
دم شکلات نمیخورم شکلات Aydas cücem bıkırım. زیغ نشه زیزوی خواهر جان انشالله که میشه فقط احتیاط خونه ما بیوییم گب نیست خواهر جان میریم انشالله Mesut Palajen dipar. Место положение парта дай. Ему даваться. Кор намекни охи ки? Man namekhu man çikolat bad memnun bu vardı daim sakın. Катимон кор намекни. Куда кода махкула иҷа сонияда чӣ хела махкул не? Сония намеомад Тоҷикистон гуфтак маҷбурӣ каша кадовар дигем. Чӣ хела оилаи хушбахт, чӣ хела оилаи хушбахт. Зояшо иншалло раҳмати Худо. Ҳама каса хуш омадед як бори дигар дӯстони азиз. 57 человек, 37 лайк. Будакои мо ягона дар чӣ бисёр чиқанд дар халденик. Yine maviş digo kne sigan. Sigança. Хаймая дайдуги равон донём. Майлаш барори дайдуги. Бюро хамсиё. Hangi gitsin? Хай биёйна тарафои мо биёйна мия маҳваш ки фаризаро мебини сарут вайрон меши дига мери чанд моҳи дига ба худ намеоӣ. ба худо биёин ман худам ай ису роитон мекунам. Самара даём. Самара. Хай кудакан. О, чӣ? Ака осонтараган хали негуфтем. Инау маҳвашта охир ханта. Ки? Охир гуфти ки маълима гуфта қайчи дорӣ гуфтем ки не. Sigan. Muhandis. Купяр сумката я бор дига бушка метони? То худ метонам сумкара замок шуи кадом махтам. Натони маълима тон приждат кунем ки ҳамин наметонам. Ай ҳама майдак дастишон ҳами будае. Чанд сумката беё? Сумката биги аз замок шуи. Биёин ман худам амрӯз самареда медонед. Ҳоли я чӣ кунем ша? Иҷа беё. Фариз бихез? Фариза бихез ҷуҷа. Шуно хуш куд даҳанш ғор куд мемонӣ. Я сумка гирифтем ша. Я баробар айда кадом. Оли куя ҳои куна? Куй ку? Куя ҳои ку замокш. Замоко шуи кадом метонам? Анам душа хали ку. Ҳамҷош қат шудагия чо кадагия? Не, вай бояд хали боло када ҳои куна. Ина. Мехали куна ина. Мера. Поён мекунӣ бо ай сар меоӣ. Хитам ҳои кад натонистам. Он рӯз ёд дода будам ши бо. Беё шарманда кади. Шарманда шидем бо. Ина. Просто ай поён ини поён мекунӣ, ини хали боло када ҳои мекунӣ. Ина. Нигоҳ, ина хали боло када мекунӣ. Ку? Не, охали ту хаҷала рафти уже. Ина. Диди? Вай қат шавад чӣ намешавад? Қат шавад намеша. Ина вай оли. Ача, агар намя бигам инҷа монем чи? Меша. Ҳар душу болодумо? Ина хали биёй намеша. Фаҳмидӣ? Ина хали. Болодумон ҳар душу ай удобнаш. Дузамон. Ана. Ина. Калаш кор намекунам. Калаш ай ту зур кор мекунам. Болодумон намекунам. Я ма. Не, маҳваш мо мактаб мера. Бо халид кард. Иш сумкаш хай худаш намегире сари папаш мебаре бегаму миёрам. Махтам куша.
Tam şosu. Sen bayağı adaş girdi geldi sabit ki anne. Ini ni aku tuh makan terus gede gitu. Makan kan tuh ikut. Молодец. Sağ ol kızım. Beb. Faris tu kaymak tam veri. Mana gundus? Dev ne? Смешные козы бегирад. Вое манежаҷон безори ай шаҳрҳои ҳамин Россия шудам додарон Москвара мегӯям биё намефурам ранги ҷугиё кучум дар арқам и шаҳру ӯ шаҳр гашта безор шудам фаҳмо манҷа хӯрокҳои пухтагита тез тез сиёнкаку нишонте модамаққул каб нест ранги духтари майдаҳакима кати талабошон гап задай ба мегӯм чӣ гуфти охи гав зади мега и қаша урусӣ кардам и қаша тоҷикӣ гав задам бо метонистиян оча тоҷикира мегӯм чаш нараса бад баландак шидай созин хубе напай манҷа пули квартира чанд метиен алек салом шукрунай худо соз абдулло пули квартира чӣ метием 23 000 фаризаи зардаки ширинака ба почта мадароӣ кун неки я сумкае да маҳкам кунем ки ранги сумкаи маҳваш кушода натонанд синфи бачаи мада қариб ҳамаш 8 сола ё 8 солада мемондиянд кабш бисёри ёш не ин намедонам чанд солаанд талабои он неки мебини я духтаршон аймаду калонай ай маълимаш қадуш баланд синф 1 вай синф 11 шуд намедонам Ма синф 11? ҳозир мешохӣ 11 сол пас. Метон чафшаф накада бухӯри. 60 нафар ҳама каса хуш омада дӯстони азиз хеле барои сумки маҳваш хандидем аквам хеле чапчап кардим мехӯран сева ранги худут ёд додагӣ ку охай прямой эфир 60 одам тамошо киса худ тоқи бош ба чапчап кардим ки соня 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 ай наушник дорам кани асал чоя нишон кия на нишон додем шарманда кадам соня соня абур зан сев биёр бугӯ амсу дедам метия я табоша наметия агар бисёри шида метия ма Турсияда инҷа кӯдакошон ай 6 солагӣ мемондиянд худоҷон мара мея духтарча и дигатия ба бас иншалло омин яташ калонтар шо баъд дуюм шуд ки ба рангинаи дуст шиган чи мо ҳамин вақте ки хоб бошӣ ягон кас ягон чӣ гап чап кунам мегӯм бихезум ҳамаи чизои хонара дар сараш чапа кунам калаш зур кор мекунад дидем я чӣ механдонем зинда бошем салом созен апаҷон фарзанду созан имран алек салом хоҳарҷон шукронаи худо соз худу сози хуби чанд хушид нанависти комментария довуд мирзоев афер ҷамо нест афер ҷамо айдиш буруман фикр эфир 63 нафар ҳама каса хуш омадед маҳдиёр баҳреддини виетнам ранги ма чапчап нағз намедидай ҳо якумгиш 7 сола иш 3 моҳа не якум мега я духтарчи дига кадани шиди мега чику ишам 7 сола шо бабуку яя алек салом 41 салом бонувони азиз ман шуморо ба компания фабери ва кор даъват мекунам ҳабиб номуш мондем чӣ қалай номуш афаҷон ҳабиб номуш мондем беҳтарин ҳабиб нурмагомедов
اپای منیجه مهوش 2015 بله 2015 همینجا من یک خواهر دیگه داشتم نامش فریزه بود من امام اودالت کردم او هم اودالت چی همون نمیدونم در کجا او هم باید نینی میکرد ها فهمیدم نصیب انشاءالله همه کسا خوش آمده دوستان عزیز 65 نفر همه بفراد یک حرف بنویسید و کدامت که کار کردن میخواهید همراه ما در کمپانی فبلگینه در بالا نومیرامون زکریپیته دختر مایم دازه این سال ندادیم شمکتر ما این سال نمیتیم گفتیم با یکی هده شدیم ما هواش خودش گفت که مرا نمیمونی گفتن گریب و موندیم شه مکتب مکای مکتب میرم گفت خیلی با موندیم شه این فریضه ما باشه یکی بگیم در صدیق میمونید التماس مرا نمونید پجالوستا مرا نمونید میگه اپای منیجه هوا خنکه طرفای شما یا گرمه به حد خنکه یا خنک خیلی روز باید گرم کده همی یکمی سنتیابر اگر دیگمی سنتیابر چه خیلی خنکه بیچورا که گودکو کورکای زمستونشون شوکا پشت رفتن بیچورا که مرده کم نمیگه نرجو میکن نه او میگیری در کمپانی فبلی بخور نه دودگی تو نغزه ما پروست شوهرم پاسپورتش پلوچت میکنن بعد این سالش قبول میکنن شه به پاسوان پاسپورت تاجیکی هم میشه ساز کردین مون بخونه چیم خونه مکتب سازه بله ساز رمده پجان همین حامله داری کم ترک خیلی گذراندم دیگه نتونستم پجانی من در حق مای فرزندم دعاگو باشه در 11 سال صاحبی فرزند شدم همه را فراموش کردم بهترین شکرانه خدا ما هم سازیم بهترین خدا با عمری دراز باشه عمرکش دراز باشه اینا هیچ وقت ناامید نشوید انشالله که خدا مهربان امیتی هر یک بندشته یکم سنتیابر مودا گرم بود امروز خنک و مودا به حد خنک بود سلام من آمدم علیکم سلام خواهر جان خوش آمدی بس میکنه ما کار دارم زنگ دوستان عزیز هم کسی خوش آمدید یک بار دیگر رحمت که آمدید چی میکنم افیر با پایان میرسونیم مرحمت کدامت که کار کردنید نمیده بالای اکران بودگی نومیران نویسید همراه ما یک جای کار میکنیم انشالله که میشود هم مت خدا جان فرزندای سالم و صالحه بیتیه هر یک نماز خواندگیم در همین دعا در حق هم و به فرزندا مالش خیلی دوستان عزیز در پناه خدا باشه خدا نگهدار باشه همه شما را خیلی دوستان عزیز اپا و خواهرام یکم گفت پس و بلند زده باشم بخشش نکه اون خیلی دخترکایی که شد ماده نمیفورم میگفتگی نه بخشش نه یکان چی ایدیتی کچارت خیلی روشم میگم مخوی ما شوی ویم که ما وایده بفورم نفورم ما خیلی بخشش یک بار دیگه اپا خواهرام خیلی در امان الله باشد رحمت که اومدو دستگیری کرده